الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام إنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم صار الله بالبرايا صار الله من الخطايا صار الله من الخطايا صار الله بالبرايا صار الله من الخطايا صار الله من الخطايا بحق المعبود لا اله الا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف الله وسرف وجده وعظم على من آدم ومن هواه ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وصحب الأكرمين وأزواج الطيبات معاذ المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وولد من المسلمين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا نحيا وعلينا نموت بها البعث إن شاء الله ونحن من الآمنين آمين بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تقبل الله ذلك أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل كل مطلوب ويجعل العاقبة المصير إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله والحمد والعباس وجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى رئيسنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى رئيسنا الفقير مقدم محمد بن علي بعلوي ورسله وأخبرهم وجميع سادتنا علي بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح
سلسلتنا الصوفية وأولياء الله تعالى جميعا من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والأسرف دار الرجال الغيب والإدرك مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفتح إلى رئيسنا قطب الإرشاد والغوث العباد بالبلاد الأبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب ووصله وخروج ثم إلى رئيسنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطاس وإلى رئيس علي بن عبد الله بارا ثم إلى رئيس الحبيب علوي بن محمد بن هاشم بعلوي أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لمن وصانا واستوصانا بالدعاء ولمن لا حق علينا ولنا ولكم يا حاضرين أن الله يتقبل الدعاء ويؤجل بالإجابة ويبلغنا وإياكم حج بيت الله الحرام وزيارة نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام وأن الله يعيدها علينا وعليكم سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام لا ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام وأن يأتي أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والمعتلات للإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتهان بجاه سيد ولداتنا جامعة لكل نية صالحة وزينة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه يختم لنا ولكم برسنا في لطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عين سر منا برحمتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا عذرنا. عالم سر منا برحمتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا عذرنا. يا عالم سر منا برحمتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا عذرنا. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين
ولم تزل تسلنا والمسلمين يا رقيبا في خلقه يا عليما في خلقه يا خبيرا في خلقه اكتب بنا يا رقيب يا عليم يا خبير يا رقيبا في خلقه يا عليما في خلقه يا خبيرا في خلقه اكتب بنا يا رقيب يا عليم يا خبير يا رقيبا في خلقه يا عليما في خلقه يا خبيرا في خلقه اكتب بنا يا رقيب يا عليم يا خبير الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة والخاتمة بشهادة يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة يا الله لنا بسعادة والخاتمة بشهادة القبول من كل سؤال وأمر إلى حضرة الرسول الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النبي والصحبة. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى وأطال الله ونفعنا به بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال الفصل الثاني في فضل الإخلاص ومورد في الحث عليه إلى أن قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. نقله القاضي عياض في الشفاء. وقال الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى: من زين باطنه بالمراقبة بالإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة. لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومما يحكى في صدق الإخلاص والتثبت في الإقدام على الأمور حتى تصح النية ما يروى عن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه لما أهوى بسيفه ليضرب به مشركا حين تمكن منه فتفل ذلك المشرك في وجهه رضي الله عنه، فرفع السيف عنه حتى جدد نيته خشية أن يضربه انتقاما لنفسه لما فعل في وجهه، ليكون ضربه للمشرك خالصا لله من غير شائبة هوى وانتقام للنفس. انتهى. ذكره سيدنا عدروس بن عمر الحبشي في كلامه. Alhamdulillah, masih dalam bab ikhlas, tentang utama ikhlas dan apa-apa yang ada atau hadis ataupun ayat ataupun kisah atau cerita
yang mendorong kita untuk berbuat ikhlas. Qala Sahal bin Abdullah Tusturi, Sahal bin Abdullah Tusturi mengatakan, seorang sufi, beliau mengatakan rahimahullah, usulu madhabina, pokok-pokok daripada madhab kita ini ada 3, kata beliau. Beliau seorang sufi. Yang pertama, al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq wal af'al. Ya. Mengikuti al-iqtida' al-ittiba', ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak dan perbuatan beliau, ya. Ucapan beliau, gerak-gerik beliau, itu usul atau pokok-pokok mazhab orang-orang ahli tasawuf, ya. Akhlaknya harus akhlak Rasulullah, perbuatannya perbuatan seperti Rasulullah, ittiba'. Sudah pasti ittiba'. Ittiba'. Yang dikatakan Imam Haddad kan, ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqt hadakallah bil salafi. Itulah tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqt hadakallah bil salafi. Ya, siapa sadatuna al-alawiyyun seperti itu tariqahnya mereka. Tidak keluar dari manhajnya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah, itulah yang kita lakukan. Dari adah dan ibadah semuanya. Dari salatnya beliau bagaimana, zakatnya beliau bagaimana, itu yang kita tiru. Tidurnya beliau, makannya beliau, minumnya, semua. Duduk, berjalan, apa yang beliau pakai, apa yang beliau biasakan, apa yang beliau tinggalkan, apa yang beliau suka, apa yang beliau tidak suka, semua. Akhlak wal afal, semuanya. Itulah pokok-pokok daripada orang-orang sufi. Jadi bohong, orang ahli tasawuf tidak ada ittiba' kepada Rasulullah, tidak ada, itu bohong itu. Ya. Mengaku sufi, mengaku sampai kepada Allah, la salah, wala zakah, wala siyam. Sufi dari mana seperti itu? Ini Sahal Tusturi, seorang sufi kabir. Ya. Mengaku sampai kepada Allah, mengaku siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih hebat ma'rifahnya kepada Allah? Dia Rasulullah. Itu lebih hebat ma'rifatnya dengan Rasulullah. Rasulullah salat hatta tawarramat qadamah, kata Imam Busiri kan, bengkak kaki Rasulullah. Rasulullah Habibullah, imam para nabi dan para rasul, pemimpin mereka, qaiduhum sayyiduhum imamuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ruku, sujud, menangis tiap malam, bangun, salat, ibadah, tidak meninggalkan syariat sama sekali, tidak ada. Sufi yang mana yang meninggalkan sufi yang mana? Ya, sufi iblis, ya betul. Tidak ada. Tidak ada sufi yang manapun, tidak ada. Oh, sudah sampai, tidak perlu syariat, tidak perlu salat, puasa. Dari mana itu? Belajar dari mana itu? Ya. Karangan kitab, karangan iblis, setan yang karang itu kitab. Boleh, tidak salah. Makrifah mana? Ente lebih tinggi makrifahnya Rasulullah Nabi Muhammad. Kalah yang lebih umat dengan ente. Tidak, ya kan? Tidak ada. Pelajaran tasawuf yang manapun, ya, kalau betul. Ini nasab ilmunya salah nih, nyambungnya bukan ke Nabi ini, ke iblis nyambungnya nasab ilmunya. Ya. Salat, apa, dari mana? Belajar dari mana ya? Ya. Tidak ada. Lebih lagi, ahli tasawuf itu lebih hebat lagi tamasaknya dengan syariat. Lebih hebat lagi mereka itu. Lebih dari ahli fikih. Ahli tasawuf tamasak dengan syariat lebih hebat lagi. Kalah ahli fikih itu. Ya. Tak mungkin seorang membangun sebuah bangunan yang tinggi kalau dasarnya itu rapuh, itu tidak bisa, pasti akan roboh itu bangunan. Ya, ini ajaran-ajaran yang salah ini, yang menyesatkan ini. Ya, mengajar orang untuk ya macam-macam sudah. Ya, alhamdulillah min dzalik. Ini banyak pengikutnya, yang namanya iblis ya. Iblis itu begitu. Jadi seorang ulama mengatakan kalau ajaran itu mengaji, iblis itu tidak mungkin menyuruh dia berzina, merampok, mencuri. Tahu, orang yang paham, orang yang bahlul pun tahu, tak boleh, haram. Dia mengajar kita seolah-olah itu benar, tapi sebenarnya itu salah. Sampai kepada Allah, langsung saja ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Menuju Allah tanpa pintunya Rasulullah, sesat ketika Imam Junaid. Seseorang yang ingin ma'rifah kepada Allah, seorang ingin sampai kepada Allah, tidak ada jalan lain, ittiba'. Sayyidina Sahal Tusturi mengatakan al-iqtida' bin Nabi fil akhlaq wal af'al. Khalas. Kalau mau ma'rifah apapun, mau mahabbatullah, ma'rifah, semuanya. Tidak ada jalan lain. Jami'ul abwab masdudah,
kata Imam Junaid, semua pintu-pintu tertutup illa bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pintu Rasulullah. Salah itu orang. Itu ajaran iblis. Mengajarkan untuk sampai kepada Allah tapi tanpa melewati pintu Rasulullah. Ini iblis ini yang mengajar. Seolah benar kan? Langsung saja kepada Allah. Terus ingat saja, langsung saja kepada Allah. Jalannya salah. Ya kan? Ini ajaran iblis. Seolah-olah dihiasi oleh dia, seolah-olah benar. Iya ya, Allah saja, Allah, ingat saja, Allah. Tapi jalannya salah. Menuju kepada Allah dengan jalan yang salah ini sesat. Nah, itu dia. Jadi pokok daripada ahli tasawuf itu tidak ada ahli tasawuf itu yang tidak mahabbah kepada Rasulullah. Tidak ada ahli sufi itu yang melupakan Rasulullah, yang melupakan syiar, tidak ada, itu bohong. Itu kan ahli tasawuf itu. Tasawuf dia, bukan tasawuf dia. Nah, itu dia. Tidak ada sufi yang bagaimanapun. Imam Junaid itu orang Sayyidullah itu memimpin ahli tasawuf. Beliau salat ratusan rakaat sebelum buka toko. Ada toko di pasar. Imam Junaid itu toko menutup keadaan istirhalahu, yang menutup halnya dia. Buka toko sebelum buka toko di pasar itu salat 200 rakaat di mana? Di tokonya itu baru buka. Sudah dapat rezeki hari ini balik tutup toko, balik ke rumah. Itu para asfiya sufi seperti itu. Ibadahnya lebih getol lagi daripada orang-orang ahli fikih. Kalah fuqaha itu. Ya. Sufi asal sufi sudah ada salat, sampai ente. Sudah sampai ente. Tidak salat dapat betul sufi ini. Tidak salat. Sufi dari mana? Syaitan. Iblis itu betul. Tidak ada, itu tasawuf yang bagaimanapun, tidak ada yang meninggal. Baca sudah manaqibnya di mana ahli tasawuf, siapapun mereka lebih hebat lagi ibadahnya, kalah para fuqaha. Nah itu dia. Jadi pokok-pokok jadi pondasi daripada madhabina kata Sayyidina Sahal At-Tusturi. Yang pertama, al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtida' bin Nabi, ikut kepada Rasulullah. Ya. Bagaimana salatnya Rasulullah, bagaimana zakatnya Rasulullah, bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah. Itu yang pertama. Kemudian yang tak kalah pentingnya al-aklu minal halal. Oh ini pernah kita bahas dulu ya. Al-aklu minal halal, makan daripada sesuatu yang halal. Oh ini sangat penting sekali kan. Ya, panjang lebar kita bahas pada babnya ya. Itu sumber daripada segala sesuatu kebaikan ya. Makan yang halal. Tidak ada orang tasawuf itu makan haram ya. Bohong gitu ya. Kata Imam Ibn Rushd mengatakan ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlu bina'in tuqumujin yuj'alu. Ketaatan dari seorang yang makan haram. Makan haram tapi ibadah saja. Itu bohong. Seperti orang membangun di atas gelombang, kata Imam Muhammad Ibn Rushd mengatakan, membangun sebuah bangunan di atas gelombang laut. Tak mustahil ya. Jadi tidak mungkin ketaatan itu dapat kita rasakan walaupun bahannya nampak dia taat tapi lezahnya tidak ada. Takdir daripada ibadah yang dilakukan tidak ada kalau dia makan haram ya. Yang lebar yang pernah kita ceritakan ya. Itu akhlak Nabi, kemudian makan yang halal dan ikhlasun niyah. Ini masyhadnya di sini ya. Ikhlasun niyah fi jami'il a'mal. Niat yang ikhlas. Ini babnya. Niat yang ikhlas dalam segala tadi, dalam akhlak kepada Rasulullah SAW, meniru Rasulullah SAW dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah dan mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW. Itu ikhlas yang diharapkan Allah, dan dia ingin dengan tidaknya dengan Rasulullah senang sama dia ya kan. Kita kalau senang sama orang kita ikut perilakunya kan, seperti itu kan. Rasulullah begini, kita senang sama Muhammad, kalau biasanya bikin ikut, itu kan orang senang seperti itu. Senang sama Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan ikuti. Rasulullah begini juga begini, Rasulullah baca ini, kan seperti itu. Itu orang senang seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan pertama harus sesuai dengan syariat, salat an-nabawiyah, syariat Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa, Imam Al-Tusturi, motor penggeraknya, bensinnya dijaga. Seperti itu. Makanya halal, jaga itu, percuma. Tidak bin Nabi itu makan yang haram itu percuma. Tidak ada bekasnya itu, ya kan? Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya lagi, segala sesuatu yang kau lakukan itu harus disertai dengan ikhlas, dengan ikhlas penuh mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi jami'il a'mal. Perkataan ini juga dinukil oleh Qadhi Iyad dalam kitab beliau Syifa. Ya, itu perkataan Sayyidina Sahal At-Tusturi. Kemudian وقال الحارث bin Asad al-Muhasibi rahimahullah ta'ala, Sayyidina Harith bin Asad mengatakan, Imam al-Muhasibi,
Beliau mengatakan man zayyana batinahu bil muraqabah bil ikhlas. Orang yang menghiasi batinnya, menghiasi hatinya, menghiasi rohnya, jiwanya dengan muraqabah bil ikhlas. Muraqabah wal ikhlas, dengan selalu muraqabah. Ya. Muraqabah itu artinya dia selalu introspeksi diri. Dia muraqabah, yuraqib nafsuhu. Ya, tidak lengah dari tipu daya nafsunya. Terus dia terus muraqabah wal ikhlas, dan dengan ikhlas kata beliau. Jadi rohnya, batinnya dia hiasi dengan muraqabah dan ikhlas. Maka orang yang mujahadah seperti ini, orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dengan muraqabah dan ikhlas, apa? Zayyanallahu zahirahu bil mujahadah wa ittiba'i sunnah. Nanti Allah akan hiasi zahirnya dengan apa? Mujahadah wa ittiba'i sunnah. Dia akan tindak tanduknya, beliau menjaga hawa nafsunya, menjaga hatinya, tindak tanduknya akan Allah selaraskan dengan tindak tanduk Nabi Muhammad SAW. Sesuai, karena dia jaga hawa nafsunya, dia setiap beramal dia jaga ikhlasnya. Nanti sesuai segala tindak tanduknya, akhlaknya, ucapannya sesuai dengan akhlak dan ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Al-Muhasibi ba'da qaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang menuju kami, kata Allah, kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju kami, kata Allah. Tapi mau itu tadi muraqabah wal ikhlas, harus dimujahadah. Ya, tidak mungkin sampai kepada Allah, tidak mungkin mendapatkan pertolongan Allah, tidak mungkin mendapatkan petunjuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak mau berjuang. Tidak mau berjuang, tidak mau muraqabah, tidak mau ikhlas, tidak mungkin seperti itu ya. Harus berjuang, mau bergerak. As-sa'i wal harakah. Kata para ulama, al-barakah fi-sa'i wal harakah. Keberkahan kita ini akan kita dapatkan pada kapan? Fi-sa'i wal harakah. Kita berusaha bergerak, mencari terus bergerak dan bergerak. Ya. Jadi muraqabah wal ikhlas itu sangat penting sekali. Itu orang-orang yang berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang banyak menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jalan menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dan pintunya satu. Ya kan? Rasulullah itu hanya satu, yaitu Rasulullah. Dan Rasulullah ajarkan kita bagaimana cara mendapatkan mahabbatullah. Ya, macam-macam. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan salatnya. Semua itu ajaran Rasulullah. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan zikirnya. Ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam, dengan puasanya, dengan hajinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Allah banyak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Tapi kita mau berjuang, mau bergerak. Kalau diam-diam aja tidak bakal sampai, tidak bakal Allah tunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Harus mau berjuang, harus mau bergerak, harus mau melawan hawa nafsu kita. Itu berat sekali. Ya, muraqabah wal ikhlas. Nah, tidak semudah diucapkan. Bahkan mudah ngomongnya. Amalnya yang sulit, ya. Topiknya itu sulit sekali, tidak semudah bibir berucap ya. Muraqabah ini dengan mujahadah ini sangat sulit sekali. Ya. Kadang-kadang berjuang kalah lagi dengan hawa nafsu, jatuh lagi ya. Terus jalan lagi, jatuh lagi. Terus, yang penting terus berjalan. Ya. Yang penting terus berjalan. Ya, kita ini kan manusia awal. Kadang-kadang kita menang dengan hawa nafsu, betul ibadah, semangat ibadah. Kadang-kadang kalah dengan hawa nafsu, kan seperti itu. Jatuh lagi, terus bergerak. Ya, itu seperti itu, ya kan? Allah tidak akan bosan dengan menerima taubat seorang hambanya sebelum hamba itu bosan menerima bertobat. Allah akan selalu terima taubat kita. Jatuh, kalah dengan hawa nafsunya, kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tetap akan Allah terima itu. Selama kita mau bertobat, minta ampun kepada Allah, berapa kali diulang? 1000 kali, 1.000.000 kali, tetap Allah akan terima. Selama kita mau. Yang sudah kita kalau sudah kita tidak mau, nanti pun gitu aja. Itu tidak akan Allah terima itu. Tapi tidak, selama kita mau minta ampun kepada Allah, selama itu juga Allah masih membuka pintu taubatnya untuk kita. Asal kita mau minta ampun, itu saja baginya. Nah itu tanda seorang hamba masih Allah terima taubatnya kalau dia masih Allah bukakan, Allah beri hidayah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berjuang. Dan terus berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ewa. Kemudian
mimma yuhka fi sidqil ikhlas, termasuk ada sebuah cerita yang diceritakan tentang betulnya ikhlas seseorang itu, bertasabut fil iqdam 'ala al-umur hatta tasihha an-niyyah. Diceritakan bahwa yurwa an sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah annahu lamma ahwa bi sayfihi yadrib bihi musyrikan hina tamakkana minhu. Jadi pada sebuah peperangan di mana ikhlasnya para sahabat, di antaranya Imam Ali bab Madinatul Ilm, Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bagaimana ikhlasnya beliau berjuang, bagaimana ikhlasnya beliau itu berjuang menolong Nabi Muhammad. Niat para sahabat itu dalam berjuang bukan melampiaskan hawa nafsu, bukan emosi. Dalam sebuah perang, membunuh orang. Itu Sina Ali mengejar seorang Yahudi. Udah akan ditebas sudah Yahudi. Tebas perangnya. Tiba-tiba fatafala dzalika al-musyrik fi wajhihi. Diludah Imam Ali. Diludah seperti itu. Musyrik meludah, bukan Sina Ali. Oh, kita ditunjal sudah dengan berdangan ya. Mampus ini sudah kan gitu. Enggak jadi Imam Ali, rafa'a bau. Rafa'a sayf anhu, enggak jadi ditebas. Beda dengan kita. Makin dulu makin nyaman mampunya kan ya. Enggak jadi ditebas. Pikiran ya orang. Hatta jaddada niyatahu khasyata an yadribahu intiqaman li nafsi. Imam Ali takut kalau saya tebas ini niat saya membunuh dia bercampur dengan hawa nafsu, dia bilang. Niat saya pertama membunuh dia karena Allah Subhanahu wa taala, berjuang membela yang benar, meli'la kalimatillah, untuk agama Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia berludah, timbul emosi, jadi ditebas batang lehernya. Takut kalau membunuh gara-gara emosi, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu. Seperti itu. Beliau menjaga niat tetap. Jadi perang itu bukan ngamuk. Ngamuk bunuh ada yang tipu dengan hawa nafsu, bukan. Membunuh tapi karena Allah bisa seperti itu ya. Jadi perang dengan tanpa emosi, akal yang berperang. Ya, akal dan kekuatan yang berperang, bukan emosi. Itu tidak ada. Waktu diludah tidak jadi ditebas. Ya kalau kita makin diludah makin kita berdiri dia, kan seperti itu. Nah, makin cincang orang gitu. Anda, para sahabat telah yang imannya kepada Rasulullah SAW, mereka berjuang, mereka membunuh orang kafir karena lillahi ta'ala, menggapai keridhaan Allah, karena niat ikut daripada perintah Rasulullah SAW, bukan karena hawa nafsu, bukan karena emosi. Ya, jadi itu orang-orang Yahudi itu, orang kafir ditebas. Tidak salah terusan ceritanya itu, Sayyidina Ali ditinggalkan oleh Sayyidina Ali, dikejar, terbalik. Orang Yahudi ngejar Imam Ali. Ya Ali. Kok tidak jadi bunuh saya, kata Yahudi. Oh tadi diceritakan, waktu kau berludah aku timbul emosi, kata Imam Ali. Aku takut waktu aku menebas batang lehermu itu karena emosi yang timbul dari dirimu. Oh begitu aja Islam. Iya. Jadi membunuh orang musyrik karena Allah, karena Rasulullah, bukan karena emosi. Masuk Islam ini Yahudi. Masuk Islam. Orang Yahudi itu dari masuk Islam sebab akhlak Imam Ali bin Abi Thalib. Dan begitulah Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajhah, yakunu darbu lil musyrik khalisan lillahi min ghairi syahibati hawa wa intiqami li nafsi. Jadi agar dia membunuh orang Yahudi itu, orang musyrik itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena intiqam, balas dendam kayak kita ya, orang kita seperti itu. Jadi begitulah imannya para sahabat yang memang mereka itu muraqabah, kan? Hari itu kita sebutkan muraqabah wal ikhlas, menjaga hawa nafsunya, mendidik nafsunya, yuraqib nafsahu, hati-hati dengan hawa nafsunya, yang memang jangan sekali-sekali beramal karena emosi, karena hawa nafsu, karena godaan syaitan. Mereka berusaha beramal apapun amal yang mereka kerjakan, salatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, berperangkah, fisabilillah, membunuh orang kafirkah, mereka jaga nafsu mereka, jaga hati mereka, semuanya itu harus didasarkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada campur hawa nafsu. Kalau sudah campur hawa nafsu, maka ditakutkan amal yang kita lakukan kosong. Tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hewa. Kalau sini terus binamal tamshi fi kalam. Bab tsani wa ma'am.
الثاني في حقيقة النية وأحكامها. وفيه 5 فصول. الأول لا عمل إلا بالنية. الثاني النية مناط الجزاء. الثالث فيما جاء في فضل النية الصالحة من كلام العارفين وسلف الصالحين. الرابع في كلب المباحات إلى الطاعات باقترانها بالنيات الصالحة. الخامس في فضل تكثير النية الصالحة وتعديدها. الفصل الأول العمل لا عمل إلا بالنية. اعلم رحمك الله أن النية هي أساس الأعمال وبها تزكو جميع الأفعال، ولا يرفع عمل إلى الله تعالى إلا بالنية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال: ولكن يناله النيات. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه: وخص الهجرة عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأعمال تنبيها على الكل بالبعض، لأن المعلوم عند أولي الأفهام أن الإخبار ليس خاصا بالهجرة بل هو عام في جميع شعائر الإسلام. انتهى. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث من أصول الإسلام مجمع على عظيم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه. قال الشافعي رحمه الله: يدخل في هذا الحديث 70 بابا من الفقه. وقال أيضا: هو ثلث العلم. وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافع أبو عبد الله البخاري في صحيحه، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتاب بهذا الحديث تنبيها للطالب على حسن النية وإرادته وجه الله تعالى في جميع أعماله البارزة والخفية. انتهى. نعم. Apa-apa yang telah dijelaskan Habibana Ustadzana Farhan wabihi kifayah. Tentang menjelaskan tentang al-bab tsani. Bab ini menjelaskan tentang an-niyah. Bahwasanya dikatakan oleh Habib Zain bin Ibrahim Smith di sini bahwasanya niat itu adalah dasar segala amal. Kemudian dengan niat tersebut akan suci dan bersih semua pekerjaan amal-amal baik kita. Dan Allah tidak akan mengangkat amal seseorang, tidak terangkat amal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat. An-niyah dengan niat yang salehah, dengan niat yang baik. Nah, karena di dalam hadis bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Bahwasanya semua amal itu harus dimulai dengan niat. Jadi semua pekerjaan, semua amal harus didasari dengan niat.
Karena kalau seandainya kita tidak niat yang baik dari suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut akan sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau mewasiatkan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, selalu beliau mewasiatkan dengan 3 hal. Di antaranya beliau berwasiat, ya Ali, ij'al likulli harakatin wa sukunik an-niyat as-salih. Wahai Ali, jadikan setiap gerak-gerikmu, setiap langkahmu, dan setiap usahamu harus dengan niat as-salihah. Fa inna niyat as-salihah tuhawwilul 'adat ila al-ibadah. Nah, karena sesungguhnya niat salihah itu, niat yang baik itu akan mengubah dari kebiasaan menuju ibadah. Nah, seperti pekerjaan yang mubah yang sering kita lakukan, apa itu, seperti makan atau tidur, itu adalah pekerjaan yang mubah. Pekerjaan mubah. Nah, pekerjaan mubah kalau kita niatkan dengan niat yang saleh, maka pekerjaan tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidur kita niatkan bisa tahajud, kita niatkan mudah-mudahan dengan tidur kita bisa bermimpi dengan para salafus saleh dan lain sebagainya. Nah, itu dengan niatnya seperti itu kita akan mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata Syekh Zubat, lakin idza nawa bi akli kuwa bi taatillahi lahu maka nawa. Di situ dikatakan Syekh Zubat, kalau seandainya dia sewaktu makan itu berniat untuk taat kepada Allah, maka dia akan mendapati apa yang dia niati, yaitu dia berniat, aku niat makan ini supaya aku kuat untuk beribadah kepada Allah, maka apa yang diniatinya dia akan mendapatkan pahala apa yang dia niatkan tersebut. Nah, itu adalah wasiat Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas kepada Sayyidina Ali yang mengatakan, wahya Ali, ij'al likulli niyatik wa sukunik an-niyat as-salihah, fa inna an-niyat as-salihat tuhawwilul 'adat ila al-ibadah. Nah, kemudian dikatakan di seterusnya bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap amal harus semua amal harus dengan niat, yaitu niat yang salehah, niat yang shadiqah, niat yang benar-benar. Kemudian setiap orang dia berniat apa-apa yang dia niatkan. Nah, seandainya dia niatkan yang baik, maka dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia niatnya tidak baik, maka dia tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah menerangkan tentang setiap amal perbuatan dilandaskan dengan niat yang baik.
Apa saja? Ya. Artinya ada amaliyah yang berupa ibadah dirusak dengan niat yang tidak baik. Bentuknya ibadah. Sholat itu ibadah. Ya kan? Puasa itu ibadah. Zakat itu ibadah. Menikah juga ibadah. Tetapi jika seorang menikah yang memang adalah ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jika pernikahannya hanya diniatkan untuk mendapatkan atau melepas syahwatnya saja, maka yang dia dapat dari pernikahan yaitu saja, tidak ada lebih. Ayo, sholat juga seperti itu, ya kan? Jika di dalam sholatnya itu diniatkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari sholatnya tersebut. Ya, sama dengan puasa seperti itu juga, dan zakat dan lain sebagainya. Bisa-bisa orang yang zahiriyahnya beribadah kepada Allah, tetapi bukan saja tidak mendapatkan pahala, bahkan sebaliknya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti niat ini adalah sesuatu yang sangat vital di dalam segala pekerjaan. Ya. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang kedudukan hadis ini, Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis niat ini hadis yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Ulama-ulama ketika mereka menyusun kitab hadis selalu menempatkan hadis ini di hadis yang nomor pertama. Karena apa? Supaya pekerjaan dia, tulisan dia, ibadah dia, semuanya ditunjukkan kepada untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya hanya mengharap ridha dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa orang, kata Rasulullah, yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai niatnya, yaitu karena Allah dan Rasulnya, artinya dapatkan pahala dari Allah dan Rasul dengan niat dia. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang berhijrah karena dunia, yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ini Rasulullah sebutkan dua, dunia dan perempuan. Dunia dan perempuan. Dunia itu duit, harta. Perempuan itu ya kan wanita. Harta dan wanita. Dan ini fitnah yang paling besar yang dialami oleh umat manusia, baik sebelum zaman Nabi Muhammad atau untuk umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah berpesan kepada kita sebagai umatnya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hati-hatilah kamu dengan wanita. Fattaqud dunya, takutlah kamu, hati-hati kamu, waspada kamu tentang dunia ini, juga waspada tentang perempuan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel, penyebab utamanya adalah perempuan. Yeah. Jadi seseorang, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya? Ada hawa nafsunya, ada akal sehatnya. Akalnya, kalau si bayi lahir, bayi baru lahir, jangankan baru lahir, ini saja seperti anak Habib Farhani umurnya 2 tahun lebih atau 3 tahun, akalnya belum ada. Bukan belum ada, belum bisa dikatakan seseorang berakal. Kan yang namanya di dalam syariat akil baligh itu ketika dia sudah beranjak umurnya di atas 10 tahun, 11,
12, 13 sampai 15 tahun itu akil baligh. Baligh wa akil. Dia mukallaf, dia dituntut untuk melaksanakan perintah Allah. Allah ciptakan akal setelah umurnya 10 tahun di atas. Artinya kesempurnaan akal tersebut baru umurnya 10, 11, 12, 13. Kalau nafsu, baru lahir udah ada nafsu. Baru dia lahir sudah menangis. Itu hawa nafsu, itu nangis itu. Minta susu. Ya kan? Menangis itu adalah gambaran hawa nafsunya. Ketika dia lahir, dia sudah ada hawa nafsunya. Lah, Allah melarang ketika urusan yang sangat vital, urusan-urusan prinsip di dalam agama tidak boleh diserahkan oleh kepada seseorang kelompok yang akalnya itu kurang, yang bernama wanita. Karena apa? Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada akalnya. Kenapa? Fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa wanita itu adalah kelompok manusia atau ciptaan Allah yang bernama wanita itu naqisat aqlin wa dinin, kurang akal dan kurang agamanya. Akalnya kurang. Tidak bisa diserahkan perkara-perkara yang besar. Dan malapetaka atau musibah yang terjadi, problem-problem yang terjadi, sumbernya adalah dua ini, yaitu harta dan wanita. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ra'aitul hamma fid dunya katsira. Aku melihat bahwa ra'aitul hamma, aku melihat kesusahan di atas muka bumi ini banyak. Wa aktsaruhu yakunu minan nisa, dan paling banyak penyebabnya adalah perempuan. Ya. Perempuan. Ra'aitul hamma fid dunya katsira wa aktsaruhu yakunu minan nisa. Ya. Kemudian fala ta'man li unsa qattu yauman. Jangan kamu merasa aman kepada seorang wanita qattu yauman, sama sekali pada suatu saat. Walau qalat nazaltu minas sama, walaupun dia bilang aku bawa turun dari langit. Imam Ali ini mengatakan, walau qalat nazaltu minas sama, aku ini perempuan bawa turun dari langit. Misalnya seperti itu pun jangan kamu percaya. Iya. Ini hadis Rasulullah mengatakan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dia hijrah karena ingin mendapatkan seorang wanita atau menikahi seorang wanita. Ini kan terjadi. Ada seorang sahabat yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah karena tujuannya bukan karena Allah dan Rasulnya, atau bukan karena ingin menghindar dari gangguan orang Quraisy, tetapi yang dia niatkan, yang dia maksudkan dari hijrah tersebut karena dia mempunyai seorang lelaki dari kaum Muhajirin, mempunyai kekasih seorang wanita Ansar. Ketika itu dia berhijrah karena ingin menikahi perempuan tersebut. Ya. Atau ada seseorang dari mereka ketika hijrah dari Makkah dan ke Madinah, tujuannya ada sepetak sawah yang dijanjikan oleh temannya dari kaum Ansar. Ketika dia hijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, dia ingin mendapatkan sepetak sawah tersebut. Kata Rasulullah, tergantung apa yang dia niatkan, kata